السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم وقتاً فوقتاً کسی شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ تو ان ایسی شخصیات میں عبقری شخصیات میں سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا نام تعلیمی شعبے میں محتاج تعارف نہیں، استاذ محترم پروجیکٹ مینیجر ریحان کالج سر محسن راٹھوڑ صاحب۔ سر، آپ کا ہمارا شو میں آنا بہت ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شکریہ آپ کا، آپ نے تعارف کروایا، بڑی مہربانی جی۔ سر، میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنا مختصر سا تعارف اور اس کے بعد جو آپ کی عملی سرگرمی ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں، آپ کی تعلیم کے حوالے سے بچپن سے لے کر 55 تک۔ جی صفی اللہ عارف، thank you for inviting me as your guest. My name is Mohsin Rathore and I belong with a very popular family of Gujarat. میں That family معذرت is آپ called. سے آپ کی بات کے بیچ میں آ رہا ہوں، آپ کی مائک شاید میوٹ ہے اور آپ کی جو جی آواز ہے ہماری ابھی سماعتوں کی آپ کو نظر میری نہیں آواز ہوتی۔ آ رہی؟ نہیں استاذ محترم، ابھی آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ شاید استاد محترم آپ کی آواز کم ہے۔ جی ابھی ہوتی ہے۔ جی میرا نام محسن راٹھور ہے اور میں ڈسٹرکٹ گجرات کی ایک آواز بہت آپ کی مشہور استاد جی کٹ فیملی. کٹ کے آ رہی ہے۔ جی میرا نام محسن راٹھور ہے اور میں گجرات کی ایک بڑی مشہور فیملی راٹھور فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، جن کا ایک سیاسی اثر و رسوخ پنجاب میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ دینی حلقوں میں بھی راٹھور فیملی کے افراد، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر راٹھور فیملی کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرا جو ابھی رہائش ہے وہ کراچی میں ہے۔ میری جو تعلیم ہے وہ ڈبل گریجویشن ہے، ایک گریجویشن میری اسلامک ہسٹری کے اندر ہے اور اس کے علاوہ ایک میری انگلش کمیونیکیشنز میں، اور اس کے علاوہ جو ہے میری ایک اور ڈگری ہے جو کہ میں نے انٹرنیشنل افیئرس کے اندر حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے 4 سال جامعہ اکوڑا خٹک کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، اور بہت جید اساتذہ کرام کے ساتھ میں نے تعلیم کا سلسلہ اپنا جاری رکھا، جو کہ دینی تعلیم تھی اور دنیاوی تعلیم سے ٹوٹل ہٹس کی تھی۔ اس میں میں نے صرف اور نحو، اس میں میں نے تکرار، اس کے اندر میں نے احادیث کو مطالعہ کیا، قرآن حفظ کیا الحمدللہ، قرآن کی تفسیر پڑھی میں نے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ ادیان کا تقابلی جائزہ اس کو میں نے مکمل کیا، اور بنفس نفیس خود شیخ الحدیث کے ہاتھوں سے میں نے سند حاصل کی، اور میں ان بہت چیدہ لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے شیخ صاحب کے ہاتھ سے خود سند حاصل کی۔ اس کے بعد میں کراچی میں موجود ہوں، اور کراچی کے اندر میرا افروز ٹیکسٹائل کے ساتھ بینگا مارکیٹنگ مینیجر، کنٹری مارکیٹنگ مینیجر، ان کے ساتھ میرا ایکسپیرینس رہا، اور وہ 14 سال کا ایکسپیرینس تھا۔ اس کے علاوہ بیڈ اینڈ باتھ نامی ایک چین ہے جو کہ بیڈ شیٹس اور ٹاولز کی ایک بہت بڑی دنیا میں مشہور چین ہے، اس چین کا میں برانڈ مینیجر تھا۔ اور پھر میں نے ریحان فاؤنڈیشن کو جوائن کیا۔ ریحان بھائی کے ساتھ میرے تعلقات 2019 سے وابستہ تھے۔ پراپرلی میں نے ریحان اسکول کو جوائن کیا اور ریحان فاؤنڈیشن کو جوائن کیا، اور اس کے بعد گزشتہ 4 ماہ سے میں ریحان کالج کا بینگ اے پروجیکٹ مینیجر اس کو پروجیکٹ کو رن کر رہا ہوں۔ یہ تھی میری مختصر سی سوانح حیات جی۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ کا تعلیمی سفر بہت شاندار رہا، اور جو آپ کو اعزاز میں رہی تو ان کا بھی میں خوشی محسوس کرتا ہوں، اور آپ کے لیے داد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی شخصیات سے صحبت حاصل کی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ اچھا، میں ناظرین کو بتاتا چلوں، جہاں پر ریحان اسکول اور ریحان کالج کی بات چلے، یا ریحان مینجمنٹ کی یا ریحان فاؤنڈیشن کی، اسی سے مراد ہمارے سر محترم جناب سر ریحان اللہ والا صاحب ہیں۔ تو میں استاذ محترم سر حسن راٹھوڑ صاحب سے
दूसरा सवाल उनकी पेश खिदमत करता हूँ। सर, रेहान कॉलेज में तालीम देने का बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है? और आप इस बात को कैसे यकीनी बनाते हैं कि ये फ़लसफ़ा रोज़मर्रा की तदरीस में झलकता है, बहैसियत प्रोजेक्ट मैनेजर? रेहान कॉलेज में तदरीस का जो सिलसिला है ये बहुत सादा सा है, ठीक है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेटेड हमने खुद बनाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो समझदानियां हैं उन समझदानियों में बात बहुत देर से आती है। और रेहान कॉलेज में रेहान अल्लाह वाला ने जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था तो हमारा मतम नज़र ये था कि पाकिस्तान में बसने वाले 18 साल से लेकर 24 साल तक के ऐसे अफराद जो पाकिस्तान की बुनियादी यूथ स्ट्रीम का सबसे बुनियादी पार्ट हैं, वो फारिगुल तहसील हैं, कोई काम नहीं करते, उनके पास अपना वक्त ज़ाया करने का बेशुमार मौका मौजूद है। हमने उनको टारगेट किया और हमने उनको अपील की कि इफ़ यू आर अलोन, अगर आपके पास कुछ नहीं है, तालीमी काबिलियत नहीं है, तालीम आपने मैट्रिक की है, आपकी उम्र जवान है, तो आप आ जाइए। हम आपको अपने पास रखने के लिए, अपने पास से सहूलतें देने के लिए, अपने पास से चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हम आपको आपकी शख्सियत को चार चांद लगाएंगे, आपका खौफ ख़त्म करेंगे, आप में शऊर बेदार करेंगे, आपको डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स के साथ इन्हेंस करेंगे, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे। हम आपको लीडरशिप स्किल पैदा करेंगे और हम आपको पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के नक्शे पर उजागर करवाएंगे। ये था बुनियादी मकसद। उसके बाद जो रोज़मर्रा की जो तरबियत है, जो तदरीसी निज़ाम है, इसमें हमारी जो तदरीस है इसमें जो बेसिक जो पॉइंट्स हैं, जो नुक्ते हैं, वो ये हैं कि हम इसमें बहुत सारे एआई टूल्स की मदद लेते हैं, जिसमें हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसका बेदरीग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम अभी जो स्ट्रीम यार्ड एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम इंटरव्यू दे रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके अपने झिझक के उस अंसर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जो इंसान में अज़ली तौर पर पाया जाता है। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम आपके एक दूसरे के साथ इंटरव्यू अलाइंस करवाते हैं ताकि एक तो आपकी शख्सियत का पता चल सके, दूसरा आपके बोलने की जो ताकत है और जो सुनने की ताकत है वो बेदार हो सके और चीज़ें आपको समझ में आ सकें और आप दूसरों को समझा सकें एक दूसरे का मतम नज़र। तीसरा, हम यहाँ पर सोशल मीडिया के टूल्स इस्तेमाल करवाते हैं जिनमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और यूट्यूब शामिल है। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो दुनिया में मुख्तलिफ वायरल कंटेंट को आगे ले जाने का सबब बनते हैं और आपकी मशहूरी का बायस बनते हैं। उसके साथ साथ हम एआई के टूल्स को इस्तेमाल करके आपको बेसिक कोडिंग करवाते हैं जिसमें एचटीएमएल है, जावा है, सीएसएस है, पीएचपी वगैरह का इस्तेमाल सिखाते हैं और आपको डिफरेंट छोटे छोटे ऐप्स बनाना सिखाते हैं ता वक्त आइए कि आप उस पर महारत हासिल कर लें, ठीक है। उसके बाद हम आपको डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और टूल्स हैं जिससे आपकी लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन है उसको इन्हेंस करने के लिए आपको उन टूल्स के साथ दोस्ती करवाते हैं जिसमें कॉल एनी है, जिसमें सेसम है, जिसमें रीस्ट्रीम जैसे बहुत बड़े बड़े टूल्स शामिल हैं। उससे होता क्या है कि एक शख्स जो महफिल में बैठ के अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता, वो उन टूल्स के साथ बैठ के इंग्लिश में बात करता है और उसकी वो झिझक है जो उसके माने आती है, जो उसको रोकती है, उसको पता चलता है कि ओ माय गॉड, इफ समवन इज टॉकिंग आई कैन आल्सो टॉक। अगर दूसरे लोग गुफ्तगू कर सकते हैं तो मैं भी बात कर सकता हूँ। हम उसके झिझक का आंसर खत्म करते हैं, उसको डिफरेंट फील्ड्स के अंदर लेकर जाते हैं। उसको हम हाथ से काम करना सिखाते हैं, कोई बाथरूम साफ करता है, कोई कपड़े धोता है, कोई बर्तन धोता है, कोई किचन में काम करता है, कोई कॉरिडोर की सफाई कर रहा है, कोई कुर्सियां उठा के रख रहा है, कोई बिस्तरे फोल्ड करता है। ये वो यंग जनरेशन है जो ये काम नहीं करती, जिन्होंने ये काम कभी नहीं किया, उनको हम उस स्ट्रीम में लेकर आते हैं और उनके अंदर ये पॉलिश करते हैं। यहाँ पर हर साथी का मिजाज अलग होता है, एक दूसरे से अलग, इलाके अलग, शख्सियत अलग, जुबान अलग, सकाफत अलग। तो मैं बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये रोजाना की हर्डल है, सुबह से उठकर शाम गए तक, रात तक मेरे कानों में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपनी आरा मुझे पहुंचाते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं, उसने ये कर दिया, वो यूं कर रहा है। उन सारी चीज़ों को हैंडल करता हूँ एक अच्छी सी स्माइल के साथ
اور خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ڈانٹتا ہوں نہ کرتا ہوں. میرے پاس دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے جو بقول گوتم بدھ کے کہ اگر تمہارے پاس تمہاری مسکراہٹ موجود ہے تو دنیا کو فتح کرتے ہوئے تمہیں کوئی وقت نہیں لگے گا. لیکن اگر تمہارے ماتھے پہ شکن موجود ہے تو جن علاقوں کو تم فتح حاصل کر बहुत बहुत शुक्रिया. और आपने जिन चीज़ों का तज़किरा किया है ये सारी चीज़ें काबिल दाद हैं, काबिल फ़ख्र है. जहाँ हर तरफ बेचैनी और बेइत्मीनानी महसूस की जा रही है और ये फ़िज़ा में आहिस्ता-आहिस्ता फैलती जा रही है, जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ. तो वहाँ पर आप ऐसी चीज़ें करना जो ज़िंदगी में आसानी लाए, ये काबिल फ़ख्र है. और एक तालिब इल्म. और अगला सवाल मेरा आपसे आपकी खिदमत में यही है कि बहैसियत प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर आपने रेहान सबसे बड़ी तब्दीली क्या लाई? उसका तलबा पर क्या असर पड़ा? उम्मीद करता हूँ कि आप मुख्तसर सा जवाब देंगे. आवाज़ नहीं आ रही है सर. नाजरीन, जैसा कि हमारे उस्ताद मोहतरम कोई जवाब देना चाह रहे हैं और जवाब दे भी रहे हैं, लेकिन शायद मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया हो दौरान इंटरव्यू, थोड़ा बहुत इशू है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेट बहाल हो जाए और तब हम इंटरव्यू को थोड़ा सा मौकूफ़ भी रखते हैं और या इसको सेव कर लेते हैं. उस्ताद जी की खिदमत में तब अर्ज़ करेंगे जब हम चीज़ों को सेट कर रहे हैं. नाजरीन, मैं मोहतरम जनाब सर मोहसिन राठौड़ साहब से ये सवाल कर रहा था, अर्ज़ कर रहा था, प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर आपने रेहान कॉलेज में सबसे बड़ी तब्दीली क्या, तलबा पर क्या असर पड़ा? उस्ताद मोहतरम कोई जवाब दे रहे थे, लेकिन नेट के इशू की वजह से आवाज़ नहीं भी. उस्ताद से यही सवाल दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ. जी असरफुल्ला, मैंने अर्ज़ किया कि रेहान कॉलेज के प्रोजेक्ट मैनेजर के हिसाब से जो मेरी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी थी वो ये थी कि, और जो मैं कामयाबी समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि आज ये कॉलेज के बच्चे
کسی پر بھروسہ کریں یا نہ کریں، یہ مجھ پہ بھروسہ ضرور کرتے ہیں۔ یہ کسی سے بات کریں یا نہ کریں، اپنی تکلیف مجھ سے شیئر ضرور کرتے ہیں۔ یہ کسی کو کچھ سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ محسن راٹھور کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ کسی کے آنسو صاف کریں یا نہ کریں، محسن راٹھور کی آنکھوں کو بہت گہرے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہ کسی کے دکھ درد میں شریک ہوں یا نہ ہوں، یہ محسن راٹھور کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ محسن راٹھور اگر ان کو دن بولے تو یہ دن کہتے ہیں، رات بولے تو یہ رات کہتے ہیں۔ یہ مختلف قومیتوں کے لوگ، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ میری ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں اور آپس کے جھگڑے میرے کہنے پہ مٹا دیتے ہیں۔ برتنوں کی آواز آتی ہے جب کچن میں ہوتے ہیں، لیکن یہ کچن کے برتن جب میرے سامنے آتے ہیں تو ہر ایک پلیٹ شائستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ سج جاتی ہے، اور ہر ایک پلیٹ میں دیا ہوا سالن ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ منوسلوا اترا ہوا ہے۔ تو یہ میں اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہوں کہ میری وجہ سے ان بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ رہتی ہے، خوف نہیں رہتا، اپنائیت رہتی ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی میری کامیابی جو میں نے ریحان کالج کے بچوں میں ڈالی۔ جی جواب دیا آپ نے سوال کا۔ تو جب ہم بھی نظر ڈالتے ہیں اس اہداف میں، اس اطراف، ہمیں بھی ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے جو ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی ہے، ہماری خوشی کو اپنی خوشی سمجھتی ہے، اور ہماری شکایتوں کو، ہماری تکلیفوں کو جب احساس دلاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے اپنا جو ہمارے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، ہماری خوشی کو اپنا خوشی سمجھتا ہے۔ تو ہم اپنی تکلیف، ہم اپنا درد، بلکہ ریحان کالج کے تمام بچے اسی سے اپنا شیئر کرتے ہیں۔ اس شفیق انسان کا نام محترم جناب سر محسن راٹھور صاحب ہے، جس سے ابھی میں مخاطب ہو رہا ہوں۔ تو استاد محترم، بہت اچھا مزاج ہے آپ کا، یہ شفقت ہی نوازش ہی ہے آپ کی۔ ہم مسکرا کر آپ سے بات کرتے ہیں، ہم اپنی من مانی چیزیں آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، اور ایک استاد محترم کے لیے باوجود مزاج میں جلال ہونا اور مزاج میں سختی ہونا، طلباء ان سے ڈر کے رہتے ہیں اور اپنے پرابلم ان کو نہیں بتا سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک طالب ہونے کی حیثیت سے یہ اساتذہ میں ایک تو مطلب ایک وصف ہونی چاہیے جو آپ کے اندر موجود ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی اس وصف پر برقرار رکھیں گے، اور ہمیں اس پر فخر جو ہوگا نا محسوس ہو رہا ہے وہ ہوتا ہی رہے گا۔ تو بہت بہت شکریہ استاد جی۔ اگلا میرا عرض یہ ہے آپ سے کہ اگلے 5 سالوں میں آپ ریحان کالج کو تعلیمی معیار اور جدت کے لحاظ سے کہاں دیکھتے ہیں؟ Extraordinary thing. This is a very mind-blowing question which you are asking to me. آنے والے 5 سالوں میں صفی اللہ، میں آپ کو بتاؤں، میں آنے والے 4 ماہ بعد، یہ ہے نومبر، بلکہ میں دسمبر کاؤنٹ کروں گا، جنوری، فیبروری، مارچ اینڈ اپریل۔ یو کین ناٹ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ ہم کیا پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں۔ ریحان کالج کے اسٹوڈنٹ اگر 3 ماہ اور مزید، جیسے آپ جیسے جو ساتھی ہیں، یہ صرف ہمارے پاس 90 دن مزید رکتے ہیں، دے کین ناٹ امیجن دیئر سیلف کہ یہ بن کیا رہے ہیں۔ آپ کے اندر ایک ایسا پوٹینشل آ رہا ہے جو اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ روئے زمین پر کہیں موجود ہے۔ بہت بڑے بڑے مینٹور بھی یہ والی چیز پیدا نہیں کر پائے جو آپ لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ یہ صفی اللہ میرے سامنے بیٹھا ہے، کیا یہ صفی اللہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ دیگچوں کے ڈھکن دھوئے اور ان کی کھرچن کو اٹھا کے باہر پھینکے، کچن کو صاف کرے، آج دوسروں کی ہوئی لیٹرین کو اپنے ہاتھوں سے دھوئے اور پھر اپنے ہاتھوں سے برش اٹھائے بغیر کسی عذر کے، عذر کو تراشے نہ اور اس عذر کے اگینسٹ جائے اور عذر کو عذر نہ سمجھے اور کوئی جسٹیفیکیشن نہ دے، کوئی کلیریفیکیشن نہ دے اور چپ چاپ سر جھکا کر اپنا کام کرے، تو یہ تو ریحان کالج میں آئے ہوئے 2 ماہ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ سو یو کین ناٹ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ 4 سال یا 5 سال بعد یہ اسٹوڈنٹ کہاں ہوں گے۔ ان کے اندر ایگو نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوگی۔
نمبر ایک. نمبر دو، یہ تعلیم کے اس معیار پہ ہوں گے جو تعلیم کا معیار دنیا میں کہیں نہیں دیا جا رہا. نمبر تین، ان کے پاس وہ کلاس کی مینٹورشپ ہوگی جو دینے کے لیے لوگ پیسے مانگتے ہیں. لاکھوں روپے لوگ دے کر وہ مینٹورشپ حاصل کرتے ہیں. میں وہ قاسم علی شاہ صاحب کو جانتا ہوں کہ وہ ایک پروگرام کرنے کے 18 سے 20 لاکھ روپے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر وہ فی سبیل اللہ مینٹورشپ آپ کے پاس موجود ہو اور آپ اس کو لے کر جب چل رہے ہیں فی سبیل اللہ، کوئی پیسے آپ سے ہم نہیں لے رہے ہیں. آپ کو انہینس کرنے والے، آپ وہ انہینسر ہیں جو وہ سیکھ رہے ہیں جو شاید کوئی نہیں سیکھ رہا. آپ سب سے بڑی بات 5 سال بعد میں دیکھتا ہوں آپ اپنی ایگو کے اگینسٹ چل رہے ہیں. آپ صبح کہہ رہے ہیں چیزوں کو اور میں آپ کے کان میں آ کے کہتا ہوں یہ شام ہے اور آپ کو یہ باور کراتا ہوں کہ یہ شام ہے، تو آپ اس صبح کو شام کہہ دیتے ہیں. یہ آپ کا کمال ہے، محسن راٹھور کا کمال نہیں ہے. یہ آپ کے اندر کی جو سرکولیشن ہے، بلڈ سرکولیشن ہے، وہ اس نہج پہ آ چکی ہے 2 ماہ میں کہ آپ ہماری بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو گئے ہیں. یہ ایک اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اگر میں اس کو 5 سال پہ محیط کر دوں تو شاید ڈیفینیٹلی آپ جیسا کوئی سیکنڈ پیس دنیا میں موجود نہیں ہوگا. تعلیمی معیار میں اگر یہ 3-4 ماہ کا بچہ ہمارا ابھی اوپر جو کلاسز لے رہے ہیں اسکول میں، ہمارے بچے جو ابھی اسسٹ کر رہے ہیں، آپ سوچیں یہ 3 ماہ میں اسسٹ کر رہے ہیں، 6 مہینے بعد یہ خود فیسیلیٹیٹر ہوں گے اور اگلے 1 سال بعد یہ ایک اچھے ٹیچر ہوں گے. اور ایک اچھا ٹیچر، ایک آج صبح مجھ سے ایک ساتھی آپ کا پوچھ رہا تھا کوڈنگ کا، تو مجھے وہ لسٹ نظر آ رہی ہے، ہوس نظر آ رہی ہے سیکھنے کی، کمپٹیشن کی دوڑ نظر آ رہی ہے. اور جب یہ کمپٹیشن کی دوڑ سامنے آتی ہے تو میں آپ کو حلفاً یہ بیان کرتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ پھر اسٹوڈنٹ نہیں رہتا، وہ ایک اچھا مبلغ بنتا ہے، اچھا مبصر بنتا ہے، اچھا استاد بنتا ہے، اچھا رہنما بنتا ہے، اچھی لیڈرشپ کے اوصاف اس کے اندر آتے ہیں اور وہ کامیابی کے منازل کو طے کرتا ہے. الغرض یہ کہ 5 سال بعد دنیا رہے یا نہ رہے، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن ریحان کالج کا اگر کوئی بچہ میرے ساتھ 4 سال گزار جاتا ہے، آپ یقین کیجئے وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے مجھے. بہت اچھا استاد جی آپ نے تجزیہ کیا اور بہت شاندار آپ کی خدمات ہیں، اور جو آپ کا ماحول ہے بہت ہی اچھا ہے. سو آگے جو میں آپ کی خدمت میں ایک عرض پیش کرتا ہوں کہ تعلیم اور اسکل آپ کے خیال میں موجودہ جاب مارکیٹ کے لیے ڈگری کے ساتھ کون سی اضافی ہنر طلباء میں ہونے ضروری ہے؟ سفی اللہ بیٹا، یہ کمپٹیشن کا دور ہے اور یہاں پر میں تعلیم کو پرائرٹی نہیں دیتا ہوں، اسکلز کو میں کرتا ہوں. اور اسکلز کے اندر اگر میں یہ میرے بس میں ہو تو میں ہر ایک اسٹوڈنٹ کو یہ بولوں کہ آپ پرومپٹ سیکھ لیں، پرومپٹ دینا. نمبر دو، آپ کم از کم کچھ نہیں تو آپ کو ایک ویب ڈیزائننگ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. جو کہ آج کل نئے ٹولز آئے ہیں. اینٹی گریوٹی پڑھ رہا تھا، گوگل کا اینٹی گریوٹی پروگرام ہے جو میرے سامنے ہی کھلا ہوا ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹریم لائنز ہیں، یہ ورک فلو کو آفر کرتا ہے، ٹول کی پیرالائزیشن کرتا ہے، کسٹمائزیشن کرتا ہے، ایفیشینٹ نالج پرووائڈ کرتا ہے، ایلیمینیٹ کرتا ہے ساری چیزوں کو. یہ ساری چیزیں اس میں شامل یوز کر رہے ہیں. جی
माइक खोलो, माइक 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 माइक। हाँ उस्ताद मोहतरम, बहुत जी जी उस्ताद जी, बहुत अच्छी आपने तदबीक और तशबीह बताई उन दोनों के माबैन, तालीम और स्किल के माबैन। सो आप हमें ये बता दें कि तदरीसी अमल में नए टेक्नोलॉजी और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया। एआई को समझना जरूरी है, इस्तेमाल तो बहुत बाद की बात है। 10 days की एआई को समझना आसान है, एआई के ऊपर कैपेबल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप कैपेबिलिटी पे नहीं जा रहे, आप इस्तेमाल पे जोर दे रहे हैं कि इस्तेमाल कर लें, इस्तेमाल कर लें, इस्तेमाल। ओ भाई, कैपेबिलिटी कहाँ है? चेक एंड बैलेंस कहाँ है इसके ऊपर? प्रो क्या कर रहे हैं? आप दे रहे हैं उसको आलू का प्रॉम्प्ट, वो आपको दे रहा है बकरे का रिजल्ट। ठीक है, आप उसको बताएं तो सही कि आलू लिखते कैसे हैं। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इनहेंस करने के लिए आप एआई को सीखें जरूर, इस्तेमाल कैसे करेंगे इसके ऊपर फोकस कीजिए। जिस दिन आपको एआई का इस्तेमाल आ गया ना, यकीन कीजिए इस पूरी दुनिया को गोल गोल घुमाना आ जाएगा आपको, ये घूम करके। आप एआई पढ़ रहे हैं, एआई सीख नहीं रहे, तो पढ़ने से ज्यादा उसको सीखने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह ताला आप सारे लोगों के लिए बहुत अच्छे टूल्स हैं इसमें जी। बहुत माइक अच्छा बंद है उस्ताद जी, मियाँ। आपने ये मुझे चीज़ बावर कराई कि तालीम को सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, तालीम को सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए बल्कि सीखना भी चाहिए। मसलन कारोबार को देखना नहीं चाहिए, कारोबार को समझना चाहिए। सो बहुत अच्छी आपने एक बताई, इस्तिलाह बताई, एक उसूल बताया। सो मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ, बहसीत प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आप बताएं कि आज के दौर में कॉलेज के तलबा को किन बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और रेहान कॉलेज उन्हें हल करने में कैसे मदद करता है। ये यंग जनरेशन है, ये यंग जनरेशन शॉर्टकट मांगती है। इस यंग जनरेशन को सारी चीजें रातों रात चाहिए। इस यंग जनरेशन को रातों रात अमीर भी बनना है, रातों रात गाड़ी भी चाहिए, रातों रात बीवी भी चाहिए, रातों रात इनको बच्चे भी चाहिए। ठीक है ना, ये यंग जनरेशन है, ये बड़ी उतावली है। ठीक है, और ये इतनी उतावली है, ये जल्दबाज है, ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में है। ठीक है, इस यंग जनरेशन से मेंटरशिप की जरूरत है, और वो मेंटरशिप क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर, आप इन बच्चों को इन्वेस्टमेंट की तरफ कर रहे हैं, इनकी सीख के साइंस, इनको पता चले कि मुझे करनी है नहीं होते। अब आप इनको लर्निंग मोड में लेकर आइए तमाम बच्चों को, ये बहुत अच्छे इन्फ्लुएंस हैं, ये बहुत अच्छे इंटरप्रेन्योर हैं, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं।
आपसे अर्ज़ है कि आप जवाब मुकम्मल करें। जी सफीउल्लाह। अच्छा उस्ताद मोहतरम आप मैं क्या मैं सवाल कर सकता हूँ उस्ताद मोहतरम? जी आप सवाल कीजिए सफीउल्लाह, मैं हमतन गोश हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। जो नौजवान आज कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं या अपने करियर का आगाज़ कर रहे हैं, आप उन्हें क्या अहम मशवरा देंगे? जी आपका सवाल है कि जो नौजवान कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं मशवरा देंगे, यही है? मसलन आप वैसे तो प्रोडक्ट मैनेजर हैं और जो नौजवान दाखिला लेना चाहते हैं एक ऐसी कॉलेज में जहाँ उनको लीडरशिप की तालीम दी जाएगी, जहाँ उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान ज़िंदगी गुजारने की तरबियत दी जाएगी या उनको एआई सिखाई जाएगी या उनको खाना पीना राइश नेट हालांकि हत्ता कि उनको क्रोम बुक दिया जाएगा, उनको नेट दिया जाएगा, उनको राइश दिया जाएगा। तो तो ज़ाहिर-सी बात है वो तमाम नौजवान आना चाहेंगे, जहाँ पे खाना-पीना, राश और ये नेट भी मिले, क्रोम बुक भी मिले। तो आप उन नौजवानों को क्या अहम मशवरा देना चाहेंगे, जो रेहान कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं? पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी करिए में अगर कोई एक बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से 22 साल तक की है, वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखता है, पाकिस्तान में बसने वाले किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उसके पास अखराजात नहीं हैं अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, लेकिन उसके दिल में एक चिंगारी रोशन है, तो मैं बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर उसको दावत देता हूं कि मैं आपके सीने की उस चिंगारी को आग में बदल दूंगा। आप रखते सफ़र बांधिए, आप आने की कोशिश कीजिए, उंगली पकड़ के उन रास्तों पर मैं आपको चलाने के लिए तैयार बैठा हूँ। आप सिर्फ हौसला पकड़िए, आने का इंतज़ाम कीजिए, बाकी चीज़ों का इंतज़ाम मैं करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। मैं आपसे कोई 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहा हूँ। जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, चाहे वो आज हो, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद, तो ये जो मुबलिग 25,000 रुपये माहाना फीस है, ये आपसे उस वक्त ले ली जाएगी। लेकिन फिल वक्त मैं आपके पास से उस बहाने को भी ख़त्म कर रहा हूँ कि आपके पास फीस देने के पैसे नहीं हैं। आपके उस बहाने को भी ख़त्म कर रहा हूँ कि मेरे पास लैपटॉप ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं। वो तमाम बहाने जो आपको तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं, वो तमाम बहाने रेहान अल्लाह वाला के कहने पर हम अपने सर ले रहे हैं। तो अब आपको किस चीज़ की ममानियत है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो राह में रुकावट बनी है और आप नहीं आना चाहते? तो 18 साल से लेकर 22 साल तक का कोई भी शख्स मेरे पास आ सकता है, मुझे ज्वाइन कर सकता है। शर्त में सिर्फ 2 चीज़ें शामिल हैं, एक शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल और एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, बस। मैं आपको सारी चीज़ें दूंगा, रिहाइश दूंगा, खाना दूंगा, पीना दूंगा, नेट दूंगा, लैपटॉप दूंगा, और बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत अच्छा दर्द है, बहुत अच्छा एहसास है और ये मिशन अल्लाह तबारक व तआला आपका कामयाब फरमाए, जो इतने दर्द दिल के साथ आप और आपके सीईओ, फाउंडर
रेहान अल्लाह वाला। सो यह दर्द दिल शायद हर नौजवान के दिल में उतर जाए, हर उस वालिदैन के दिल में उतर जाए जो आज एआई को जानता भी नहीं, आज वक्त की तकाजा को, वक्त की ज़रूरत को समझता भी नहीं। और मैं भी इस चीज़ को महसूस करता हूँ। अगर लोगों ने रवायती स्कूल को छोड़कर रेहान स्कूल में दाखिला नहीं लिया तो कल ये तमन्ना करेंगे कि आकाश हम भी अपने बच्चों को रेहान कॉलेज में दाखिला दिलवा देते। तो मैं समझता हूँ जहाँ उनके तमाम बहाने ख़त्म है कि खाने के पैसे हम नहीं दे सकते, एडमिशन के पैसे हम नहीं दे सकते, रहाइश के पैसे हम नहीं दे सकते, क्रोमबुक हम नहीं खरीद कर सकते, गुर्बत के बहाने और सुस्ती के बहाने, काहली के बहाने, तालीम न देने के बहाने तमाम आपने ख़त्म कर दिए। सर रेहान अल्लाह वाला साहब ने ख़त्म कर दिए। सिर्फ़ ये कि आप आ जाएँ और आप हमारे पास सीखना शुरू करें, रहाइश भी मिलेगी, खाना-पीना भी मिलेगा। मैं फिर दोबारा अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान के हर नौजवान को चाहिए कि आप एआई को सीखें, ये वक़्त की तकाज़ा है, ये वक़्त की ज़रूरत है। जिन लोगों ने असरी उलूम को, मॉडर्न एजुकेशन को छोड़ दिया, वो उन नौजवानों के, उन कौमों के मोहताज हो गई, वो कौमें जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को अपना मकसद, अपना विज़न और अपना बुनियादी अहदाफ मतलब जो वो किया, रखा। तो तालीम को अहमियत दें, लेकिन तालीम जो वक़्त की नज़ाकत के साथ, वक़्त की रफ़्तार के साथ चल रही हो, उसी तालीम को। सो बहुत-बहुत शुक्रिया उस्ताज़ मोहतरम, आपने मुझे बेहतरीन तरीके से गाइड किया और उसके अलावा आपने पाकिस्तान के नौजवान को एक दर्द दिल शेयर किया। सो मैं आपकी खिदमत में एक आखिरी अर्ज़ करता हूँ कि आप अपनी जो पेशा वराना ज़िंदगी में खुद को ताज़ा तरीन करने के लिए, अपडेट रखने के लिए क्या करते हैं? और आपने जो तमाम चीज़ें सीखी हैं, तो उसमें सफ़र में कब तक सीखा? आगाज़ कब तक था? और मेरे ख़्याल में इंतहा तो होगी ही नहीं। सफ़ीउल्लाह, सीखने के लिए उम्र की तो शर्त होती नहीं है, नंबर 1, ठीक है? जी उस्ताद। और सीखना क्या है ये आप पे डिपेंड करता है, कितना टाइम देना है ये भी ऑफ और शौक, 2 चीज़ें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, एक खौफ और एक शौक। अगर मुझे शौक है, मुझे खौफ इस चीज़ का है कि मैं दुनिया से पीछे रह जाऊँगा, सच कह रहा हूँ, और शौक इस चीज़ का है कि मुझे नए-नए टूल ना सिर्फ़ ये कि सीखने हैं, बल्कि मुझे उन टूल्स के ऊपर अमल भी करना है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ़ को बहुत आसान बनाती हैं, ठीक हो गया? तो लिहाज़ा मेरी हर स्टूडेंट से ये कोशिश होती है, मैं उनको बोलूँ कि ये चीज़ें सीख लें भाई, वक़्त है आपके पास। मैं तरोताज़ा कैसे रहता हूँ, मैं टेंशन को लेता हूँ, अपने पास रखता हूँ और उसके बाद जाकर मैं वॉशरूम चला जाता हूँ, ठीक है? तो टेंशन रिलीज़ हो जाती है, वेरी सिंपल, बहुत आसान सा नुस्खा है, टेंशन लेता हूँ, फिर मैं वॉशरूम चला जाता हूँ, वेरी सिंपल। इसके अलावा और कोई हल है नहीं मेरे पास, ठीक है ना? मैं मरना नहीं चाहता इतनी जल्दी, जहाँ से मुझे आप टेंशन दें, मुझे इमरान टेंशन दे, मुझे रेहान भाई टेंशन दें, बच्चे टेंशन दें, मैं करीब तरीन बाथरूम देखता हूँ और मैं चला जाता हूँ, दैट्स इट। टेंशन सारी रिलीज़ हो जाती है। जी। बहुत दिलचस्प आपने जवाब दिया उस्ताद मोहतरम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक़्त दिया। आज आपने अपनी कीमती वक़्त और खूबसूरत बसीरत से हमें नवाज़ा, इसलिए हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। आपकी बातों से हमारे सामीन बिख़ुसूस तलबा व असातिज़ा को नई राह मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना ख़्याल रखिएगा और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। वो तमाम दोस्त जो आपके तवज्जो से मुझे सुने, उनको एक चीज़ बता दूँ, ये इससे हटकर वक़्त बहुत कीमती है और आप उससे ज़्यादा कीमती हैं। वक़्त बहुत कीमती है, लेकिन आप उस वक़्त से भी ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि जब तक आप हैं, तब तक आपका वक़्त है। ये वक़्त उस दिन ख़त्म हो जाएगा जिस दिन आप ख़त्म हो जाएँगे। इससे पहले कि वक़्त ख़त्म हो जाए,
وقت کو استعمال کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم. عربی مقولہ ہے الوقت سیف السیف قاطع، الوقت قاطع.